ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृतीय स्कंध प्रथम अध्याय। श्री शुक उवाच। शौनक आदि मुनि जने आनंदे सूत सन्निधाने विदुर कथा मने चिंती विश्वास भावे पचारन्ति। शौनक उवाच। हे सूत तुम्भर वचन शुणी संतोष आंभ मन। महात्मा विदुरर वाणी आंभे तुम्भर मुख शुणी। हेले छाड़िबु भव व्यथा विस्तारी कह तार कथा। सर्व संपद छाड़िबने किं पाप पशिला दुख मने। अनेक तीर्थे देई मन पृथ्वी कला पर्यटन। मैत्रेय मुनि संगे तार एकांते आध्यात्म विचार। काहीं बा नदी तीर बने सानंदे बसिबे निजने। संतोषे विदुरर आगे मैत्रेय मुनि अनुरागे। कहिले तत्व सार बाणी जा शुणी भवुतरे प्राणी। से कथा कह मुनिवर विदुर विष्णु भक्त सार। से बंधु त्यागी किबा अर्थे पुणी मिलिला इंद्र प्रस्थे। हेमंत मुनिंकर वाणी सुत संतोष मने शुणी। कहंती शौनकंक आगे कृष्णर भाव अनुरागे। शुण हे मुनि गणे तोषे एकथा शुक मुनि पासे। आनंदे अभिमन्यु सुत पुछिला विदुर चरित। से मुनि कहिले जे मन्ते से कथा शुण एक चित्ते। श्री शुक उवाच। शुक बोलंती भाव धरी शुण परीक्ष दंडधारी। से धृत राष्ट्र जेते बेले निष्ठुरहीन बुद्धि बळे। अधर्मे धन से संचयी निज सुतंकु भोग देई। पंडु सुतंकु देखे भिन्ने निंदई निष्ठुर वचने। बालके पितृहीन होई मातार संगे दुख सही। हस्तिनापुरे तांक घरे बंचंती अति अव्यवहारे। ताहांक मरण इच्छई भीमकु विष लडु देई। जतुर घरे अग्नि देला से बेले गोविंद रखिला। पुणी सभार तले आनी पंच पांडवंकर मणि। केश आकर्षी बाहुबले विवस्त्र कले सभा तले। कुच कुंकुम बहे उरे अधोबदन अश्रुधारे। बधुर दुख से शुणिला पुत्रंकु बारण न कला। माया कपट पाशा हरि द्युत खेलाई धन हरि। छळे हरिला तांक देश कानने द्वादश बरस। अज्ञाते अधिक बरसे विराट राज्ये मत्स्य देशे। तहि बंचिले दुख सुखे बनक सण अतिरेके। पुणी मिलिले राज्ये आसी विश्वासे राजा पासे बसी। जीविका अर्थे किछि धन मागिले न देला राजन।
ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଦୂତ ଗ୍ରାମ ମାଗିଲେ ପଣ୍ଡୁସୁତ। କୃଷ୍ଣର ବୋଲ ସେ ନ କଲା ସୂଚି ଅଗ୍ରତେ ସେ ନ ଦେଲା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରି ଅପମାନ ଲୋଭେ ହୋଇଲା ହତ ଜ୍ଞାନ। ବିଦୁର ଆଣି ଏକାନ୍ତରେ ବିଚାର କଲା ଅନ୍ତପୁରେ। ପାଣ୍ଡବ ମାରି ନାନା ମତେ ରାଜା ହୋଇବ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ଶୁଣି ବିଦୁର କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲଇ ରାଜା ପାଦେ ପଡ଼ି। ବିଦୁର ଉବାଚ ଅସହ୍ୟ ଅପରାଧ ତୋର କେତେ ସହିଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ତାହାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧରାଜ୍ୟ ଦେଇ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ଭୁଞ୍ଜ ମହି। ନୋହିଲେ ସୁଖ ନାହିଁ ତୋର ସେ ବିଷ୍ଣୁ ତେଜେ ବଳିୟାର। ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଉଶ୍ୱାସ କରିବେ ମେଦିନୀ। ସେ ହରି ଥାଇ ନିଜ ପୁରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ପକ୍ଷ ଧରେ। ସେ କୃଷ୍ଣ ଆସି ତୋର ପୁରେ ମିଳିଲେ ବାନ୍ଧବ ବ୍ୟବହାରେ। ତାଙ୍କୁ ଇତର ପ୍ରାୟ ମଣି ଜ୍ଞାନ ହାରିଲୁ ନୃପମଣି। ତାର ମହିମା ତୁ ନ ଜାଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପରିମାଣୁ। ଏ ପୁତ୍ର ଆସି ତୋର ପୁରୀ ବସିଲା ଦୋଷ ରୂପ ଧରି। ତାକୁ ତୁ ପୁତ୍ର ପ୍ରାୟ ମଣୁ କୁଶ କୁଶଳ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ଭକତି ନ କରି ତୁହି ହୋଇଲୁ ହତଶିରି। କୂଳ କୁଶଳେ ଯେବେ ମନ ତେଜ ଅଶୁଭ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ହରି ହରି ବୋଲ। ହେମନ୍ତ ବିଦୁରର ବାଣୀ ସକ୍ରୋଧ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଶୁଣି। ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ କର୍ଣ୍ଣ ଶକୁନି ଦୁଶାସନ। ବୋଲଇ ସ୍ଫୁରିତ ଅଧରେ ଆକର୍ଷି ଦୁଶାସନ କରେ। ଏ ଦାସୀ ପୁତ୍ର ମୋର ଘରେ ବସଇ ବାନ୍ଧବ ବ୍ୟବହାରେ। ଏ ମୋର ନିତ୍ୟ ଅନ୍ନ ଖାଇ ପଣ୍ଡୁପୁତ୍ରଙ୍କ ହିତେ ଥାଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଘେନି ଭାଳେ ନିତ୍ୟ ମୋର ବିନାଶ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତେ। ହେମନ୍ତ କୁଟିଳ ଲୋକକୁ କିଏ ବା ଡାକିଲା ଏଠାକୁ। ହେମନ୍ତ ବୋଲି ବିଚାରିଲା କୂପେ ଅନେକ ଗାଳି ଦେଲା। ଦଶନେ କାମୁଡ଼ି ଅଧର ବୋଲେ ଭଣ୍ଡାର କର ଜୁର। ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ହେ ନଥୁଅ ରାଜ୍ୟ ବାହାର କରିଦିଅ। ହେମନ୍ତେ ତାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ବଜ୍ର ପଡ଼ିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି। ମରମ ଉଚ୍ଚାଟ ବଚନ ଶୁଣି ହୋଇଲା ହତ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତାର ତୁଲେ ଥିଲା ରାଜା ହିଁ ଆଶ୍ୱାସନ କଲା। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ସେ ବିଦୁର ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରଧର। ବିଷ୍ଣୁର ମାୟା ବିଚାରିଲା ତକ୍ଷଣେ ବନସ୍ତେ ପଶିଲା। ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ ମଣି ମନେ ଚିନ୍ତଇ ଚକ୍ରପାଣି। ହସ୍ତିନା ନଗରୁ ବାହାର ତୀର୍ଥଗ ମନେ ଆଗୁସାର। ମିଳିଲା ଯାଇ ଘୋର ବନେ ଭ୍ରମଇ ଋଷି ବିପ୍ରସ୍ଥାନେ। ମନେ ଚିନ୍ତଇ ତୀର୍ଥଗତି ହରିଭକତ ଜହିଥାନ୍ତି। ନିରାଶ କରି ଆତ୍ମମନ ଗ୍ରାମ ପାଟଣା ଉପବନ। ସୁପୁଣ୍ୟଗିରି କୁଞ୍ଜ ଦେଶେ ଭ୍ରମଇ ତୀର୍ଥ ଅଭିଳାଷେ। ପୁଣ୍ୟ ସରିତ ପୁଣ୍ୟସର ନିରତେ ଭ୍ରମଇ ବିଦୁର। ଅନନ୍ତ ସିଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେ ଜହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ଭୂଇଁ। ଏମନ୍ତ ଅବଧୂତ ବେଶେ ବିଦୁର ଭ୍ରମେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଶେ। ହରିତୋଷଣ ବ୍ରତ ଯେତେ ତୀର୍ଥେ ସେ ବଇ ଅବିରତେ। ଏମନ୍ତେ ଭାରତ ବରସେ କାଳେ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରଭାସେ। ତହିଁ ଶୁଣିଲା ସାଧୁ ବାଣୀ ପାଣ୍ଡବେ କୁରୁ ବଳ ଜିଣି।
কৃষ্ণ সারথি পণে বরি অনেক অক্ষয়ণী মারি গোবিন্দ ঘেনি তীর্থ জলে মঙ্গল শুভ অনুকূলে कराई अभिषेक पूजा एकांग चक्रे कले राजा सर्वे नसिले कुरु बळे जेसने वेणु दावा नळे कुटुंब बधे शोक करी स्वजन बांधव सुमरी मौन होई अश्रुकंठे मिलिला सरस्वती तटे जहार तीरे एकादश तीर्थे बसंती पुण्यजस त्रित उषना मनु नाम पृथ्वी अनल जे पवन सुदास गाव गुह जम असित एकादश नाम एते मंदिर विष्णु अर्थे तीर संचिले जे झामते ऋषि देवता आदि जेते तीर्थे सेवंती दृढ़ चित्ते प्रत्यंग मुख्यांकित घर दिशंती अति मनोहर जे पुर दर्शन मात्रे विष्णु स्मरण पसे गात्रे एमंते सरस्वती तीर्थ देखि विदुर कृतकृत्य तहु चलिला तोष मने सौराष्ट्र सौबीर विपिने कुरु जांगल मत्स्य देश जिणी जमुना परवेश कालिंदी तीरे वृंदावन जहीं विराजे गोवर्धन सेवने बुले एके एके निश्चले उद्धवंकु देखे हरिभक्तंकर सार तप आचरी महाघोर आसन निश्चल समाधि श्रीकृष्ण चरणे आराधि एकांते अच्छी वृक्ष मूले विदुर देखे बेनी डोले से वासुदेव अनुचर कियबा देवा पटांतर देवगुरुंक शिष्य स्नेहे स्वभावे मंत्री बुद्धि बहे एमंते मिलिबे निजन निबिड़े कले आलिंगन विदुर उद्धव को चाही बंधु बांधव स्नेह बही रोमहर से शुद्ध चेता पुछई कृष्णर बारता कृष्ण पुत्र को आदि करी एक आर एक नाम धरी विद्रोवाच शुण उद्धव मो वचन मुझे पूछई बंधुजन जे हरि पुरुष पुराण अनादि परम कारण धरणी भारा नाश अर्थे मनुष्य देह ए जगते राम गोविंद रूप धरी जादव वंशे अवतरी हरि हरि बोला अछंती वसुदेव घरे आनंदे बेनी सहोदरे आंभर वंशे अधिदेव देवकी तुले वसुदेव सुखे की छंती निज पुरे बंधु सुहृद भाव भरे प्रद्युम्न अछई ना भले आनंदे जननीर तुले रुक्मिणी पूर्वतप फले पुत्र प्रद्युम्न कला कोले भोजादी सात वंश राजा गोविंद जाकु कले पूजा छाड़ी आपणा नृपासन राज्य स्थापिले उग्रसेन तीर्थ उदक सिंची सिरे से सुखे अच्छी टिकी पुरे भले कि जाम्बवती सुत जे रथी मध्य महारथ कृष्णर सदृश जे होई पूर्वे अंबिका गर्भे थाई जाहाकु जाम्बवती देवी पाइला नाना व्रत सेवी खेमे कि अछि जुजुधान जाहाकु संतोष अर्जुन रहस्य धनुर्वेद कला से पुणी कृष्ण आराधिला सुखे होइला गति तार जे जोगी जने अगोचर स्वफल्क सुत जशस्वर शुभे कि अछई अक्रूर कंस आदेशे गोपपुरे लभिला कृष्ण रेणु शिरे भले कि अछई देवकी जे गर्भे धइला हरिंकी
ଅଶେଷ ମନୋରଥ ବୋଧ ଭଲେ କି ଅଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ ଯାର ମହିମା ଶବ୍ଦ ଯୋନି ତୁରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ ମାନି ସତ୍ୟଭାମାର ସୁତ ଯେତେ ଭଲେ କି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଗଦର କହ ଭଲ କଥା ସେ ଅନ୍ୟ ଯାଦବ ବାରତା ଏକାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣର ପୟରେ ସେବନ୍ତୀ ସବୁ ପରକାରେ ଧର୍ମେ କି ଅଛି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଯେ ଧର୍ମେ ରଖିଲା ସଂସାର ଯାହାର ବାହୁ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ବେନି ଥାଇ ଭୀମର କହ ଭଲ କଥା ଯେ ଭୀମ ଅତି ବଳବନ୍ତା ଯାର ଚରଣ ଘାତ କୋପେ ଦୁର୍ଜୟରଣ ଭୂମିକମ୍ପେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛି ଟିକି ଭଲେ ନିରତେ ଗୋବିନ୍ଦର ତୁଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ କରେ ଧରି ରଣେ ତୋଷିଲା ଶୂଳଧାରୀ ନକୁଳ ସହ ଦେବ ବେନି କୁଶଳ କହ ପରିମାଣି ଅଶ୍ୱିନୀ ନାସିକା ବିବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଯେ ଶରୀରେ କେ କହୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ଦେବଙ୍କ ବ୍ୟାଧି ହରେ ନାମ ତାହାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟୁ ଜାତ ହୋଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପେ ଜନମୋହି ପାଣ୍ଡବ ଚକ୍ଷୁ ସେ ବୋଲାନ୍ତି କହ କୁଶଳେ କି ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଏ କୁନ୍ତି ଗର୍ଭ ଅର୍ଥେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିନ୍ତେ ଅବିରତେ ସ୍ୱସ୍ୱାମୀ ବିନୁ ସୁତ ଲଭେ ଜାନାମ ଚଉଦିଗେ ଶୁଭେ ତାହାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଭୋଗ ବିନେ ରହିଲା ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ମନେ ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ସାଧୁ ଧୀର ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେବେ ଭାର ସେ ପିତୃହୀନ ପଞ୍ଚପୁତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମରଣ ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ତୁଲେ ତା ବିଚାର ମୁଁ ପ୍ରିୟ ସୁହୃଦ ତାହାର ପୁରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଚିତ୍ତେ ତା ଦୟାନ ବସିଲା ଏଣୁ ପଡ଼ିବ ତମ ଘୋର ଜୀବନେ ଚିନ୍ତା ତାକୁ ମୋର ଯେ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଙ୍ଗଳ ଆନନ୍ଦମାନଙ୍କର ମୂଳ ସେ ହରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରେ ସାକ୍ଷାତେ ସଂସାରେ ବିହରେ ତାର ପ୍ରସାଦୁ ତା ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣି ଛାଡ଼ିଲି ସର୍ବଭ୍ରମ ତାର ଚରଣେ ଧ୍ୟାନ କରି ମୁଁ ଏବେ କାନ ନେବି ହରି ଦେଖ ଉଦ୍ଧବ ତା ମହିମା କେ କହିପାରେ ଗୁଣ ସୀମା ଯେ ଯେତେ ଥିଲେ ମହିପାଳେ ଅନେକ ଅକ୍ଷୟିଣୀ ମିଳେ ତାହାଙ୍କୁ ମାୟାରେ ସଂହାରି ହେଳେ ତ୍ରିଭୁବନ ଉଦ୍ଧରି ପ୍ରପନ୍ନ ଜନ ଦୁଃଖ ନାଶ ଅର୍ଥେ କ୍ଷଣକେ ପିତବାସ ପାରନ୍ତି କୁରୁଙ୍କୁ ସଂହାରି ସହିଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରି ସେ ଗୁଣାତୀତ ଅଜହରି ଖଳନାଶନେ ଅବତରି ଅଖିଳ ଲୋକଙ୍କୁ କୁଶଳେ ଯେ ଦେହବନ୍ତ ଯଦୁକୂଳେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞାରେ ସଂସାର ତୀର୍ଥର ପ୍ରାୟ କୀର୍ତ୍ତିଜାର ସେ ହରି ଶୁଭ କଥା ମତେ କହ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତେ ଏମନ୍ତେ ବିଦୁରର ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମନେ ପରିମାଣି ଚିତ୍ତେ ଚିନ୍ତିଲା ନାରାୟଣ ସୁଜନେ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାବେ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ ଭାବେ କହିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे विदुर उद्धव संवादे नाम प्रथमोऽध्यायः।